Құрметті жазылушылар, уважаемые подписчики, dear subscribers, бұл гүл аталығы тозан. Это пыльца цветочная, пчелиная. В которой содержится очень много, все витамины практически и минералы. Барлық дәрумендер мен минералдар осы тозанда бар. Балмен араластырсаңыз, екі есе әсер күшті болады. Если вы смешаете с медом эту пыльцу, эффект будет намного больше. This is a pollen, bee pollen. And if you mixed it with honey, you can reach like this.